Right. After this, we had a VC by the state government. যে থানায় 19 মে 2025 সাল মারিও মিনিস্টার অফ হোম এফেয়ার্স नि যে নোটিফিকেশন পেমেন্ট করে और কোনো ডিটেনশন কেন্দ্র তাंजाखा এবং স্পেশাল টাস্ক ফোর্স দা और স্লামजाखा दिखाइছে কতগুলো কোয়েশন তুবিনো তিনি ডিএম ইউরোপ পেমেন্ট এসপিনার পেমেন্ট ডিএম সাথে খুব আলোচনা বসাকা অচিঠিনি রিপ্লাই রিজার্ভ নাই এবং কিছু কিছু ইনিশিয়েটিভ নাজাখা এবং ওরা এসপি সাহেব অক্সাইড ব্লেকেন অচিনি খাও চন্তকা বসাও তাও যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট হাপাইও বরং ওরা তাই কোর্ট পাঠক যায় বড় ডাইরেক্ট পোস্ট ব্যাক খাই যাব বসাকা এবং সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট ডিএম সাহেব যেটা সামনে কিছু কিছু জায়গাও বড় কাবু নাই দङ গতেখাই বরং খেলেনি বেকাय ওর সিপিসি চার্জ খাইनायनि हिनै কিছুদিন নাগে যে পেপার নখরমানি बेखौ बनो चिटि रखमन आबो बर मानजा बेखौ आबो ताबो बर आइडेंटिफाई kai दङ बर जागान बखाय बेखौ जों तिनि म कमान इंगाखाय जे चिनि चिटि रखमनि नति बर काम सामुं ताङै दं काम खालाय दं अबनो नसों तिनि बेखौ चिनि ससियेल वर्कार चिनि ताको इन्जिनियर सुमन्त बर्मा चिनि अमरदीप बाबु चिनि ताको सुरन्त बर्मा न खबै जों तिनि डीएम दुइटा डिस्ट्रिक्ट नि न malaikha खुब काम आलोचना नंखा के फाइनेल सालो जोंते गुबुननि डिस्ट्रिक्टखौ बथानाय बेखाय थांमानि यागुलो जों आगामी दिनाव ताम खायमानो जोंनि कमिटि आसुग लायो जोंनि सिभिल ससाइटि एनपि सलते आसुग मानि करे जों रायजा प्रिगमना तालसान बिसिङो जे खरंति सामाने ओ बिसिङो डिटेल नरक सात मादे मानखा तापसि जाते खरबसो रमै पुसबेक खाइ रह जाका बर आबो ताबो जे बर आबो चिठि सिमानि बिसिंति जानंनाय बेखौ अब किसु किसु जे कग्र अब ओपेन नि सातया बर राइटेन अब टप सेक्रेट बर अब इको स्टिकार छपाय रहना चिठिओ बेखौ अब बर बकन तन्नि साव अब बर चिठि रिमान करे नखना बेखौ जों सुदु लामाव सिमिसन बखनि नाया जों आगाम देला आइननि राइटआव ताम त अब बसं नायखौ बैथाना चेरि दङ बेखौ आबरनि बागैनो जेता साफिसिएन्ट जेता डकुमेन्ट जों साबमिट खालामनांगोन अबरनो जों ताबो कमप्लिट खालाय